सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। भगवान मध्य कले शरणागत किंकर भित्तमने गुरुदेव दया कर दीन जन। तेबे सजन वृंद गुरुंक पाखरे एतिकी शक्ति अछि, तेनु अकुंठित चित्तरे त्याग कले काल को मध्य भय रहिबो नाही, शनि दशा को शनि ग्रह को मध्य आमर भय करिवार नाही। सजन वृंद गुरुंक वाक्य को कड़ाकड़ी भाव में पालन करी गुरुंक आज्ञा को शिरोधार्य करी अकुंठित चित्तरे जी धर्म अनुष्ठान को दान करि थाए जगत कल्याण पई तैयारी हेतिबा अनुष्ठान टिकु जगत को ज्ञान रो वार्ता दवा पई विशृंखलित मानव समाज को श्रृंखलित करिबा पई गुरु जो चेष्टा करुथिबे प्रयास जारी रखिथिबे से धर्म अनुष्ठान को जतबे अकुंठित चित्तरे आपण दान करंती सेते बेले आपण काल को भी आ भय करंती नाही। काल आपण को देखिदेले नमस्कार करी से बाट काटी चली जाए। गुरुंक पादरे जार 100% मन लगी जाए ता पई जीवन रे किछि समस्या रहे। सेइते पई तो भगवान कर अनन्य भक्त जी कि मीराबाई राजकुल बधु राज नंदिनी जीवन रे वैराग्य को अवलंबन करिसंते। प्रभु को प्रकृत रे से बुझी गले जेतले गुरु परंपरा को बुझी गले गुरु आशीर्वाद कले शिष्यर कोन होई पारे असंभव संभव होई जाए सेतिके बेल को सी तांको दार्शनिक मनोवृत्ति रे कि सुंदर भाव रे भजनटी उपस्थापन करिसंते। मीराबाई मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर अब सूख गया है, भव सागर अब सूख गया है, फिकर नहीं है मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। बोल गुरु नारायण चरमनाथ की जय। कले मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। गुरुंक चरण तरे मोर लगन लागी गला, चित्तवृत्ति को अर्पण करिदेली पूर्ण मात्रा रे समर्पित होई गली। जेते बेले दृष्टि शक्ति द्वारा नुहे दृष्टि भंगी द्वारा तृतीय नयन मोर खोली देले गुरु से नयन को आधार रे मु जेते जगत को देखिबा आरंभ कली देखिली भव सागर रे आउ पानी ना। पानी होउची सागर पारी होबा पई समस्या, सेति पई गोटे डंगा दरकार। कात मारंती कर्णधार होचंदी गुरु एकता भागवत रे लिखा हेची। भागवत ठारु आहुरी ऊपर लेवल रो कथा को मीराबाई कहि देले कहले जेते बेले गुरुंक पाद तले संपूर्ण रूप रे समर्पण हो जाए शिष्य निजर बोली आउ किछि रहे ना, सबु होउची गुरुंकर आशीर्वाद मोर बोली किछि नाही। ए चित्तवृत्ति रे जेते समर्पण भाव आसी जाए सेते बेले कोन हो जाए कहले भव सागर अब सूख गया है, फिकर नहीं है मोहि तरनन की। मोरा फिकर नहीं, मोरा चिंता नहीं, मो पई समस्या आउ नाही, मु भव सागर को केमिति पारी हेबी बोली, कारण भव सागर रे आउ पानी ही नाही। तेणु हे सजन वृंद ये हूँ दानर महिमा, ये हूँ त्यागर महिमा। तेणु जिह्वालालसा को त्याग करी, शरीर सुख को त्याग करी, आउ धन प्रति आसक्ति न रखी जहाँ अर्जन करी ताहा ईश्वर मते कृपा करी देइछंती बोली धर्म कार्य रे अति सहज रे मु देई पारुथिबी। ये जिनिस सब मोर नुहे, जिनिस सब तार ता कार्य को चली गला, तबे सेते कुंठा बोध करिवि काहेकि। तबे संसार रे एमिति किछि लोक अछंती सजन वृंद देई करी किछि लोक प्रतिदान आ प्रत्याशा रखंती, एमिति भी संसार रे अछंती। दियंती दियंती दबा पई से कुंठा प्रकाश करंती नाही, किंतु प्रतिदान प्रत्याशा रखंती। ए माने होचंती तृतीय श्रेणी रो व्यक्ति। किछि लोक चाहंती मु दान करूची माने मते प्रभु धन जन गोपलक्ष्मी रे परिपूर्ण करी दियंतु, कारण मु दउची से मते दियंतु। ए माने होचंती व्यापारी, मु तुमको किछि दउची तमे मते किछि दियो। ए माने होचंती व्यापारी श्रेणी रे। आउ किछि लोक धन चाहंती नाही किंतु प्रतिष्ठा आशा रखंती। ए उभय प्रकार लोक होचंती स्वार्थपर। ए माने त्याग दान को प्रकृत रे बुझी नाहंती, ये देले भी यांको दान को सेवा बोली कुहा जीवो ना। हरि हरि बोला, कारण ठाकुर मोर 35 नंबर चरम रे कि सुंदर भाव रे स्पष्ट भाव रे कहि दैछंती, आत्म स्वार्थ तेजी पारिले सेवा हुए सफल,
आत्म स्वार्थ तेजी पारिले सेवा हुए सफल स्वार्थ विजड़ित सेवार किछि न हुए फल निष्फल तो सेवा धर्म कर्म विपाक आसे सेवा करी जिए प्रत्याशा मन कोण रे पोसे सेवा करी जिए प्रत्याशा मन कोण रे पोसे। बोल भक्त वत्सल भगवान की प्रभुंकर सदीच्छा पूर्ण हे बोलानंदे एक बार बोला तेणु सजन वृंद कहले कहले सेवा करती किंतु आत्म स्वार्थ को त्याज्या करि पारंती नाही मु देली माने प्रभु मते किछि देबे तेणु याकु वास्तव रे सेवा कुहाजिब नाही ए सेवार कोनोसी फल मिलिब नाही कहले स्वार्थ विजड़ित सेवार किछि न हुए फल निष्फलत्व सेवा धर्म कर्म विपाक आसे जदि तू पाइबार आशा रखि किछि दउचु तबे कर्म विपाक आसीबो। भगवान को कथा टिके दूर रे रखंतु साधारण मनीषर मनीष सहित जो संपर्क सेठी टिके चिंता करू नाहंती जेते बेले आपण स्वार्थ रखि किछि जणको देइथिबे मु ताकू देइछि माने ता ठारू किछि पाइबे अरे तुमे देइछ तुमे संपूर्ण बोली से नेइछि से विपन्न बोली तबे सिए जेते बेले संपूर्ण हेइ जिवो हुए तो मने पकेई तुम उपकार को से किछि देइ पारे किंतु जदि सी दुखी बोली ताकू देइछ से जेते दुख रे अछि से जेते बेले माने माइनस रु प्लस आड़ को आसी नाही तुमे ताठारु आशा केमिति करिवो बेले बेले आमे जण जण को सहाय्य करंती अर्थ आकार रे आमे चाहंती सी हमर शारीरिक परिश्रम करी आमको किछि सेवा दउ आम घरे किछि काम धंदा करि दउ किंतु सजन वृंद प्रकृति रे ता देहटी जदि खराब हेइथिबो तुमे चाहिबो जे मु तोते टंका देइछि तू तोर शरीर को खटई करी मते किछि सेवा दे हेइ परिबो कर्म विपाक कहीं आसे बोली प्रभु कहते आम सीमित बुद्धि रे आम समग्र विश्व को मापी परिबा नाही तार गोटे काम अच्छी आम किंतु चाहूँगी मो पाखक आसी मो कम सी लगी जाऊ मुझे आत्मज्ञान जदि माने अप्लाई करी उपयोग करी बुझी पारि ए सृष्टिर प्रत्येकटी कार्यधारा को मुझे सीना अर्थदान करिछि मु ता कामरे दिने आसीथिली आज सी मो कामरे आसी पारु नाही कहीं हुए तो ता पई सुविधा सुजोग नाही से असुविधा पड़ी किंतु एठी जेते बेले मु ताकू अर्थ मु ताकू सेवा देइछि मु ताकू त्याग करिछि दान किछि करिछि जेते प्रत्याशा रखिली जेते बेले ता ठारू न पाइली ता प्रति मो मन रे अभिमान आसिला ता प्रति मो भितरे हिंसा सृष्टि हैला सेठी भ्रातृत्व बदल रे मु शत्रुता को अर्जन करी हरि हरि बोला तेणु कर्म विपाक एठी आसी जीव काहेकि ठाकुरे मोर कहले निंदा को जतन रे साहित्य रखिबु अंतर भीतर को आनिले धर्म दांड रे दोषी हबु तू ताको साहाय्य करिछु किंतु तोर आचरण देखि हुए तो तोर से निंदा करुथिबो ता से निंदा करूछि काहेकि बोली तू अधिकार साब्यस्त करिबु ए लोकटा केडे बेईमान मु ताको देइथिली सेवा देइथिली अथच से मो विरुद्ध रे कहूछि कहू से तार विरुद्ध रे कहि जीव किंतु मु मोर गुरुंकर पराकाष्ठा देखैबी मु चरम सीमा रे पहुंचीबी उपयुक्त व्यवहार देखैबा पई ठाकुरे कहिचंती कहले जे बुझिला पो से भलो व्यवहार देखैबो ना जे अबुझा पो भलो व्यवहार देखैबो तेणु सजन वृंद देइकिरी केबे आशा करिबो नाही सेइति पई ठाकुरे कहले निष्फल तो सेवा धर्म कर्म विपाक आसे कर्म विपाक आसी जीवो काल कबल रे पड़ी जीवो ईश्वरंक दरबार रे दोषी हेइ जीवो कहले सेवा करी जी प्रत्याशा मन कोण रे पोसे सेवा करी जी प्रतिदान प्रत्याशा चाहे ता पई कर्म विपाक आसे ईश्वरंक दरबार रे से दोषी हेइ जाय तेणु त्याग दान सेवा यार प्रत्याशा रखिले आत्मस्वार्थ रहिले पुण्य अर्जन केबे हेइ पारे ना प्रशंसा खोजिबा होछि आसक्ति धन को अकुंठित चित्तरे दान करिवार अर्थ देला बेलकु देवी कि न देवी देवी कि न देवी बेसी देवी कि कम देवी ए चिंतारू मुक्त रहिबा तेबे जाई हबो अकुंठित चित्तरे दान पुणी देई सारिबा परे प्रदान करिबा द्रव्य को आ दृष्टि बिल्कुल देबो नाही दान करिथिबा द्रव्य कुआडे गला कोण हैला सेथि प्रति आ नजर तोलिबो नाही कारण देई सारिबा परे सेथिरे तुमर आ अधिकार रहिला नाही जेउथिरे अधिकार नाही ताकु चाहिबी काहेकि भोजन करिथिबा खाद्य हजम हैला परे मळ होई बाहरी गला शरीररु मळ को केही आ कोन नजर दियंती ता ऊपर कोन केही आसक्ति रखंती एहा होची दर्शन झड़िला पत्र को वृक्ष चाहिए ता सहित आउ जोड़ी परिबो कि पाची जाइतिबा फल वृंत च्युत हैला परे आउ गछ चाहिए भी से गछ देहरे से कोन लागि परिबो कि तेनु सजन वृंद
ଦେଇଥିବା ଧନ ପାଚିଗଲା ଅର୍ଥ କଣ? ପାଚିଗଲେ ଫଳ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଦାନ ଦେଇଛ ମାନେ, ଅନ୍ୟର କାମରେ ଆସିଛ ମାନେ, ତମ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ପାଚିଗଲା ମାନେ ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲା। ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲା ପରେ ତୁମେ ଅନ୍ତର ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ପାଅ, ଦାନର ସ୍ୱାଦକୁ ଚାଖ। ହରି ହରି ବୋଲା। ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ପରିପକ୍ୱ ହେଲା ପରେ ଜଣେ ଦାନ କରିପାରେ। ଯେଉଁ ଦାନ ପ୍ରତି ଆଉ ଥରେ ମାତ୍ର ତାର ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଚାହିଁବ ନାହିଁ, ଏହିପରି ଦାନର ପୁଣ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ମଳତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ମଣିଷକୁ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ସେମିତି ଯିଏ ଦାନ କରି ସାରିବା ପରେ ଦାନ ରାଶି ଉପରେ କାୟ ମନୋବାକ୍ୟରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ନ କରେ, ସେ ଶାନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରେ। ଭୋଜନର କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଉଚ୍ଚମାନର ରହିବାର ମହତ୍ଵ ନାହିଁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ସେଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଭୋଜନ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ହଜମ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ସେମିତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ବର୍ଜନ କରିବା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଇଏ ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର କଥା କହିଲି। ସମାଜରେ ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ଦାନ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ହେଲେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ମାପି ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗର ମୂଲ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭାଗବତ ପଢିଥିବେ, ଦାନଟା କେମିତି ତ କରିବା ଦରକାର, ଧର୍ମ ଆଚରଣରେ ଧନକୁ କେମିତି ବିନିଯୋଗ କରିବା ଦରକାର। ସ୍ୱଭାବେ ଧର୍ମ ଆଚରଣେ ଭକ୍ତି ପୂଜେ ନାରାୟଣେ। ସ୍ୱଭାବେ ଧର୍ମ ଆଚରଣେ ଭକ୍ତି ପୂଜେ ନାରାୟଣେ। କେଶବ 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 ଭକତ ଜନକ ବାନ୍ଧବ। ବୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି। କହିଲେ ସ୍ୱଭାବେ ଧର୍ମ ଆଚରଣେ ଭକ୍ତି ଉପୂଜେ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ସ୍ୱଭାବରେ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା ଦରକାର। ସ୍ୱଭାବରେ ଅର୍ଥ ନିଜ ସ୍ଥିତିରେ, ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳତା, ନିଜ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଦାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଅଧିକ ଦେବାର କ୍ଷମତା ଥାଇ ଯଦି କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇ କୃପଣ ହୋଇ କମ ଦବ, ତେବେ ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଯେତିକି ଦବା କଥା ସେତିକି ଦବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ବନ୍ଧୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଭାଜନ। ସେ ଯଦି ଅନ୍ୟର ଦେଖାଶେଖାରେ, ଧନୀ ଲୋକର ଦେଖାଶେଖାରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ନେଇ ଆସିବ, ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ 300 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା 8 ଘଣ୍ଟା ଖଟିବା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନୀ ମାଗିବ, ତାକୁ ପଇସା ନ ଦେଇ ପାରିବ, ଦିନ ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ସେ ଦୋକାନୀ ଯେତେବେଳେ ଗାଳି ଦବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଅତିଥି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପୂଜିବ ଚରଣ, ଏ ଭାବଧାରା ରହିବ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଆସିଯିବ କଣ? ଭକ୍ତି ଆସିବନି, ତା ଭିତରେ ଆସିବ ଟେନସନ, ତା ଭିତରେ ଆସିବ ଅଶାନ୍ତି। ଆହା, ମୁଁ କାହିଁକି ଥଣ୍ଡା ଆଣିକିରି ଦଉଥିଲି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ? କାରଣ ମୁଁ ଯଦି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଦେବାକୁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ମୁଁ ଯଦି ଦେଲା ଭଳି ଲୋକ, ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ହଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ ପାଣି ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଇପାରିଥାନ୍ତି ପାଳୁଅ ଜଳ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ନିଜର ସ୍ଥିତି, ତମେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଶ୍ରୀପାଦୁକାରେ ଦେବା ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କାର ଗଜରାହାରଟେ ଆଣିଛି। ମୋର ତ ଦିନକୁ ରୋଜଗାର 300 ଟଙ୍କା, ମୁଁ ଗଜରାହାର ନେଇପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ନାଳ ଧାରେ ଧାରେ ଟଗର ଗଛରେ ଫୁଟିଥିବା ଫୁଲକୁ ଆଣି ସୂତାରେ ଗୁନ୍ଥି ଦେଇ ମୋର ଆତ୍ମନିବେଦନ କରିପାରିବି, ମୋ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବି। ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଯଦି କମ ଦବା ଲୋକ ଅଧିକ ଦବ, ଠାକୁରେ କହିଲେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବହିର୍ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବ ନାହିଁ, ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିବ। ତେଣୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥାଇକିରି ଯଦି ପୁଣି କିଏ ନ ଦିଏ, ମାନେ ଗରିବ ଲୋକଟା ନାହିଁ ବୋଲି ତା ସ୍ୱଭାବରେ ସିଏ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବ। ସ୍ୱଭାବେ ଧର୍ମ ଆଚରଣେ ଭକ୍ତି ଉପୂଜେ ନାରାୟଣ। ଟେନସନ ରହିବନି, ଭକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଧିକ ଦେବାର କ୍ଷମତା ଥାଇ ଜଣେ କମ ଦେଲା, ତେବେ ବି ତାର ଭକ୍ତି ଉଦୟ ହବ ନାହିଁ, ତା ତ୍ୟାଗର ପୁଣ୍ୟ କେବେ ମିଳିବ ନା। ହରି ହରି ବୋଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତେ ଦାନ କରିବୁ, କରାଳ ଦାଉରୁ ମୁକ୍ତ ହେବୁ। କରାଳ ଦାଉରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଚିତ୍ତରେ ଦାନ ଦେବା ଦରକାର। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ସ୍ୱଭାବେ ଧର୍ମ ଆଚରଣ, ନିଜ ସ୍ଥିତିରେ, ତମେ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛ, ତମେ ଅଭାବରେ ଅଛ ନା ସ୍ୱଭାବରେ ଅଛ, ସେଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ କିଛି ଦାନ ଧର୍ମ କରିବ। ତ୍ୟାଗ ଆଉ ଦାନ ପାଇଁ ମଣିଷ ଭିତରେ କେତେ ଚାଲାକି ଥାଏ, ସେ କେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଠକିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ସେ ଜଣେ ଶିବ ଭକ୍ତ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜସ୍ୱକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସୁନ୍ଦର ଶିବ ମନ୍ଦିରଟିଏ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଦିନ ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଯୋଉଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଡକେଇକିରି
प्रभुंकर अभिषेक हब प्रभुंकर मंदिर प्रतिष्ठा हब मंदिर को सुंदर भाव रंग दिया जाइछि राज्य सारा समस्त को से घोषणा करिसंती कहले एमिति गोटे मु सीमेंट रो तयारी करिछि पोखरी जो पोखरी रे राज्य सारा समस्ते निजर सामर्थ्य अनुसार आनी की क्षीर ढालिबे क्षीरटा जतले पोखरी रे फूल होई जीवो राज्य सारा समस्ते ढालिबे ता पर दिन सेई क्षीर रे प्रभु को अभिषेक करा जीवो शिवलिंग को अभिषेक करा जीवो राज्य सारा समस्ते निजर गाई ठारू दुही हो बा अलगा ठारू कलेक्शन करी हो समस्ते त्यागमन वृत्ति रे समस्ते क्षीर को ढालिबे सीमेंट पोखरी उपरे पोखरीटे फूल हो गले काली सकाळे ताकू अभिषेक करा जीवो प्रभुंक शिवलिंग रे पोखरी सारा क्षीर को ढला जीवो ए घोषणाटा जेतले राजा करिदेले सजन वृंद राज्य सारा राति सारा समस्ते क्षीर ढालिबे कुहा जाइछि राति निशार्ध प्रहर रे जेतले क्षीर ढालुचंती मनीष ईश्वर को ठकी दिए केडे चालाक देखंतु समस्ते भाविचंती जे समस्ते एते गुडाए जदि क्षीर ढालिबे मु जदि गोटिए माठिया बा बाल्टीटिए पानी ढाली देबी आउ धरा पड़िबी ना केही तो जानि परिबे ना सबु जेते बेले क्षीर आ मो पानी बाल्टीटा पानी माठियाटा धरा पड़िबो केमिति एमिति राज्य सारा समस्ते चिंता करी केही जणे क्षीर ढाली नाहंती केवल पानी ढाली चंती हरि हरि बोला जेतले सकाळ पाहिला राजा आसिले मंत्री उपदेष्टांक सहित देखिबा को पोखरी कूल को क्षीर केते हेछि देखिला बेल को क्षीर बिल्कुल नाही टोटल पानी तेनु सजन वृंद मनीष देखई हवा पई जेतले तालिका भुक्त हुए मो दान राशि सेते बेले किछि लोक थांती निजर पारिला पणिया बड़ पणिया देखैबा को सेठी अधिक दियंती किंतु जदि गोपन रे कुहा जाए जे कहारी लेखा जीवनी किए केते दान दिया देला सेटा को हुंडी रे समस्त देई दियंती देखिबे जो हुंडी रु 5 लाख टंका आसे से हुंडी रु मात्र 5000 आसीबो नाही हरि हरि बोला मनीष कुंठित चित्तरे दान करने को कलिजुगर मनीष इच्छुक नुहे तेणु सजन वृंद तेरे कहतु ना एथिरे कौन भक्ति उत्पन्न हम मनीष भितर भक्ति जाग्रत हम मनीषर चित्तवृत्ति भक्ति उद्रेक हम स्वभाव धर्म आचरण भक्ति उपजे नारायण ये भागवतर अमर वाणी तेणु सजन वृंद ठाकुरे मोर मध्य सुंदर भाव में कहीदेले त्यागरे भक्ति हुई छणा निष्ठा श्रद्धा थिले पड़ई जणा तुच्छा दरबरे न हुए दान मन बुझी देले बढ़ई मान मन बुझी देले बढ़ई मान मन बुझी देले बढ़ई मान बोल आनंद कंद गुरु नारायण की जय। तेबे सजन वृंद कले भक्ति भक्ति जना पड़िबो केमिति कले त्यागरे भक्ति हुई छणा ए संसार रे बहुत प्रकार लोक मिसिकरी अछंती आज्ञा भक्त भक्त मिसिकरी अछंती गोटिए मनीष को गोटिए जाति गोटिए रुचि भिन्न चरित्र भिन्न प्रकृतिर मनीष तेबे जना पड़िबो केमिति तांको भितरे भक्त किए कले त्यागरे भक्ति पड़ई जणा हुई छणा ठाकुरे मोर कहिले कले त्यागरे भक्तिटा छणा हेई जिवो तांको भितरे भक्ति कला वाला केते जण छणा हेई जिवो जेमिति बेउषण बेले धान बिलरे जदि बालुंगा गछ आउ धान गछ मिसिकिरी थाए बेउषण बेले बालुंगा गछ को उपाड़ी फोपाड़ी दिया जाए रखा जाए केवल धान गछ को धान गछ अति सुंदर भाव में जना पड़े एका भलिया देखा जाउथिले मध्य धान गछ आ बालुंगा गछ भितर फरक अछि एक कथा को जणे अभिज्ञान संपन्नशील चाषी केवल धरी पारे आउ जानी पारे किंतु गछ एका भली देखा जाए तेणु ए संसार चिता तिलक पिंधि धड़ा लुगा पिंधि बा गोटे आध्यात्मिक परिवेश जो निर्धारित पोशाक परिच्छद को पिंधि निजको भक्त बोली परिचय देले उपरटा समस्तंकर समान बोली जना पड़ी जाए किंतु तत्वदर्शी गुरु छाणी दियंती तांको भितरे भक्त किए अभक्त किए तेणु निष्ठा श्रद्धा थिले पड़ई जना जा भितर निष्ठा अच्छी आ श्रद्धा अच्छी त्याग करने को सेवा दबाकू एटा आपे आपे जना पड़ी जीवो ता चाली चलनरु रंग ढंगरु तार जो आचार विचार कथा भाषारु जना पड़ी जाए तेणु सजन वृंद दान क्या कह जाए बोली ठाकुरे कहले तुच्छा दरबरे न हुए दान
ବହୁତ ଲୋକ ଗୁରୁ ଦରବାରକୁ ଆସନ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ନେଇକିରି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଯୋଉଟା କାମରେ ଲାଗିବ ନା। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲାଟିଏ ତୁମେ ଦାନ କରୁଛ ବୋଲି କହୁଛ, ତମେ ତାକୁ ରସଗୋଲା ଦଉଛ। ସେ ପିଲାଟି କିନ୍ତୁ କହିଲା ମୋର ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇଲାଣି, ବହିଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଣି ପାରିନି, ଖାତାଟିଏ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗଣିତ କଷି ପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମ ଯା ଭିତରେ ଦୟା ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖକୁ ଦେଖି, ତାକୁ ପାପାତ୍ମା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ମୁଁ ଧର୍ମ ପରାୟଣ ବୋଲି ଦେଖେଇ ହଉଛି, ମୋର ବଡ଼ପଣିଆ ଅଛି, ମୁଁ ଧର୍ମ କରେ, ମୁଁ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚତମ ପାହାଚରେ ଅଛି, ପଦବୀରେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ନିଜକୁ କହେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିର ଦରକାର ହଉଛି ଖାତା କଲମ ବହି, ମୁଁ ତାକୁ ରସଗୋଲା ଯାଚୁଛି, ତେବେ ତୁଚ୍ଛା ଦରବରେ ଦାନ ହବ? ୟାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦାନ କୁହାଯିବ? ୟାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା କୁହାଯିବ? ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦକୁ ଚାଖି ପାରିବ, ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦକୁ ଅନୁଭବରେ ଆଣିପାରିବ ଯଦି ତ୍ୟାଗର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ହେଇପାରିବ। ଈଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କର, ତ୍ୟାଗର ଶକ୍ତି ଅମାପ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ତ୍ୟାଗ ବଳରେ ମଣିଷ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିପାରିବ। ବିଶ୍ୱକୁ ବିଜୟ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ଦଧିଚି ଋଷି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବଜ୍ର ତିଆରି କରି ନିଜ ଶରୀରର ଅସ୍ଥିକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ହେଇପାରିବ ବାସ୍ତବ ଅମୃତ ସନ୍ତାନଟିଏ। ହରି ହରି ବୋଲ। ହନୁମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିବି ପଦେ। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ତ ହନୁମାନ ରାମଚରିତରେ ସେ କଥାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ତ୍ୟାଗର କଥା ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ତାର ଉଦାହରଣଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତ ଉପରୁ, ଯାଇଛନ୍ତି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ନିଜର ସାଧନା ବଳରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗାନ କରି, ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗୁରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗାନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଜପ କରି କରି ମାନସରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ କେତେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସବୁ ଯାକ କହୁନାହିଁ। ମେନାକ ପର୍ବତ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଲା। ଦେବତା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଯାଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ, ପରମାତ୍ମା ନିରାକାରରୁ ସାକାର ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୂତ ସାଜି ଯାଉଛି ମା ଜାନକୀଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ପାଇଁ। ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହ, ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ପର୍ବତ ଉପରେ ହନୁମାନଜୀ। ସେଦିନ ମୈନାକ ପର୍ବତ ଯେତେବେଳେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ହେ ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି ହନୁମାନ, ହେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅମୃତ ସନ୍ତାନ, ହେ ରାମ ଦୂତ, ତୁମେ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟଟେ ଯେତେବେଳେ ସାଧନ କରିବ, ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯାଅ ନା। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ରେଷ୍ଟ ନେବ, ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ କବି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଦେ କହିନଥିଲେ, ଚାଲିବାକୁ ଅଛି ପଥ ବହୁ ଦୂର, ଚାଲିବାକୁ ଅଛି ପଥ ବହୁ ଦୂର, ଆହୁରି ଅନେକ ବାକି, ଆହୁରି ଅନେକ ବାକି, ଚାଲିବି ଚାଲିବି ନ ପଡ଼ିବି ଥକି, ଚାଲିବି ଚାଲିବି ନ ପଡ଼ିବି ଥକି, ମୁଦିବା ଗରୁ ଆଖି, ମୁଦିବା ଗରୁ ଆଖି, ମୁଦିବା ଗରୁ ଆଖି। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି। କହିଲେ ଚାଲିବାକୁ ଅଛି ପଥ ବହୁ ଦୂର, ଆହୁରି ଅନେକ ବାକି, ଚାଲିବି ଚାଲିବି ନ ପଡ଼ିବି ଥକି, ମୁଦିବା ଗରୁ ଆଖି।